दुनिया तुम मेरी खुशियाँ देखो कि सुंदर एक्सरसाइज হচ্ছে আবার বলো रात दिन तेरे लिए सजदे करूं दुआएं मांगू रे मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे আমি আমার মেয়েকে নিজে মালিশ করি তোমরা দেখে বলবে তো হয় কি না যদি না হয় কমেন্টে বলবে আমি পারি না ঠিকভাবে করতে তাও চেষ্টা করি